اعراب تقدیری سے مراد ہے کہ وہ اعراب یا کچھ، اب یوں کہہ لیں کہ وہ اسما جن کا اعراب نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، جن میں جو چینج ہوتا ہے اعراب کے اندر وہ دکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ اور ہم نے تین اسما ڈسکس کیے تھے جن کا اعراب تقدیری ہے۔ تقدیری کا لٹرل میننگ ہوتا ہے نہیں جو ایزیومڈ ہے، ٹھیک ہے، ہم خود سے ایزیوم کرتے ہیں ان کا جملے میں استعمال دیکھ کے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اچھا ان کا اعراب رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے، لیکن ان کی کوئی علامت نہیں ہوتی، کوئی چینج ان میں ویزیبل نہیں آ رہا ہوتا۔ تو تین طرح کے اسما ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ ایک ہم نے دیکھا تھا جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی جو فرسٹ پرسن کا پروناؤن آتا ہے نا یا، تو اس سے جس اسم کو مضاف کریں گے اس پہ ہمیشہ اینڈ پہ زیری بولتے ہیں آپ، جیسے قلمی میں قلم ہے یا کتابی میں کتاب کا جو لفظ ہے، تو اس میں تینوں اعرابی حالتوں میں اینڈ پہ زیری آ رہی ہوتی ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا اسم مقصور، یعنی جو اسم الف پہ اینڈ کرتا ہو تو الف پہ کوئی حرکت نہیں آ سکتی، رفع ہو یا نصب ہو یا جر ہو وہ الف ہی رہتا ہے، جیسے عصا کا لفظ ہم نے پڑھا تھا۔ اور تیسرا ہم نے دیکھا تھا اس میں منقوص، اس میں منقوص وہ اس میں جس کا آخری حرف یا ہے، یا مدہ، یا ساکن اور اس سے پچھلے حرف پہ زیر، جیسے قاضی ہے، شافی ہے، داعی ہے وغیرہ۔ ان اسماء میں ہم نے دیکھا ہے کہ حالت رفع اور جر میں کوئی حرکت نہیں آتی، یعنی یا ساکن رہتا ہے، لیکن حالت نصب میں زبر آتا ہے۔ اور اس میں منقوص کے بارے میں ایک چیز ہم نے اور ڈسکس کی تھی کہ اگر اس پہ ال نہ ہو تو پھر حالت رفع اور جر میں اس کا یا بھی حذف ہو جاتا ہے، یعنی یا گر جاتا ہے اور اس یا کی جگہ پہ ایک ایکسٹرا زیر آ جاتی ہے پچھلے حرف پہ، ٹھیک ہے، جیسے قادن یا حامن یا داعن شافن، اس طرح سے۔ اور اگر نصب میں آئے گا تو پھر قادین شافین کافین داعین، ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ اچھا، جی اس میں شیخ اس صاحب۔ میں منقوص میں جو آپ نے لکھا ہے نا وہ ال والا کیس، اس کے ساتھ ایک ویسے نوٹس میں تو ہے لیکن کل میں نے بتایا نہیں تھا، تو چلیں آج اس میں ایڈ کر لیں۔ ایک اور کیس بھی ہوتا ہے جس میں یا موجود رہتا ہے اس میں منقوص کا، وہ ہے کہ اگر اس میں منقوص کو کبھی آپ مضاف کے طور پہ یوز کریں، یعنی اس کو کسی اور اسم سے اگر آپ ریلیٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی اس میں یا موجود رہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ لاہور کا قاضی فرض کریں، تو قاضی لاہور، اب قاضی یہاں پہ پورا ورڈ آئے گا، یا اس کا گرے گا نہیں چونکہ یہ مضاف ہے لاہور کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو حالت رفع میں قاضی لاہور، حالت جر میں بھی قاضی لاہور، اور نصب میں قاضیہ لاہور، اس طرح سے یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیماریوں، جیسے بیماروں کو شفا دینے والا یا بیمار کو شفا دینے والا، تو شافی کو اگر آپ مضاف کریں مریض کی طرف، یعنی مریض کو شفا دینے والا، تو ہم بولیں گے شافل مریض، اور حالت رفع میں بھی اور جر میں بھی، اور نصب میں شافی یل مریض، ٹھیک ہے۔ تو اس میں منقوص ال کے ساتھ آئے یا مضاف ہو تو پھر اس کا یا برقرار رہتا ہے، اور اگر ال کے ساتھ نہ ہو یا مضاف نہ ہو تو اس کا یا حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہے؟ جی شیخ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر یہ مضاف کے حوالے سے آپ نے جو بتایا ہے، یہ رفع اور جر کے اندر یا لفظ کا حصہ رہے گی، لیکن وہ فا کے نیچے جو زیر ہے وہ آگے مل جائے گا، جیسے کیا مطلب؟ شافل مریض کی جیسے آپ نے اگزامپل دی ہے، ہوں، تو بولنے میں تو شافل مریض آ رہا ہے لیکن فا کے بعد یا جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں یا لکھا ہوگا بالکل، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ۔ اس میں کوئی سوال تو نہیں اور؟ جی شیخ صاحب کلیئر ہے۔ اچھا، آگے ہم اب آج ڈسکس کریں گے جملے فعلیہ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں ہم نے ابتدا میں کچھ ویسے ڈسکشن کی تھی کہ جملہ عربی میں دو طرح کا ہوتا ہے، پڑھا ہوا ہے نا جملہ اسمی اور فعلیہ، کہ نہیں بات ہوئی اس میں ہماری؟ جی سر، تھوڑا سا بتایا تھا آپ نے۔ ہوا تھا تو بس ذرا اس کو ایک دفعہ ریکال کر لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا سر جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور فعل وہ جو فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے جملہ۔ ہے؟ ٹھیک ہے، اب بس ذرا ہلکا سے دیکھ لیجئے گا، کچھ مثالیں دیکھ لیں اس کی، جملے فعلیہ کی اور جملے فعلیہ کی پہلے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے گا، جیسے یہ کچھ ایگزامپلز آ رہی ہیں نیچے، ذهب الرجل، جیسے یہ جملہ فعلیہ کیونکہ اسٹارٹ ہو رہا ہے کس سے؟ ذهب سے، اور
आदमी गया, तो पहले फेल आ रहा है और उसके बाद इसमें इस तरह। इसी तरह जलसल वलद के लड़का बैठा, हदरत तबीब डॉक्टर आया, साफर अल अमीर शहजादे ने सफर किया, ये सारे जुमले फेलिया। अब जुमले फेलिया में जो हमने आगाज में जो बात की थी, मुस्नद और मुस्नद इलैह के अगर रेफरेंस से हम बात करें, तो इसमें जो फेल है ये मुस्नद होता है, ठीक है, ये प्रेडिकेट है इसका, और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है, ठीक है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो बाद में आ रहे हैं, असल में हम आदमी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये बाद में आएगा। और इसको हम अरबी में जुमले फेलिया का जो मुस्नद इलैह या सब्जेक्ट होता है इसको फाइल कहते हैं। तो जुमले फेलिया का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो ये होगा कि इसमें पहले फेल आएगा और फिर फाइल आएगा, ठीक है जी। और फाइल इसमें जरूरी है, फाइल के बगैर तो जुमला नहीं मुकम्मल हो सकता ना, क्योंकि फाइल ही सब्जेक्ट है और फेल जो है वो इसमें मुस्नद होता है, वो प्रेडिकेट है। फाइल का इराब क्या होगा? सर रफा होना चाहिए क्योंकि ये मुस्नद इलैह है। हाँ, फाइल का इराब रफा होता है क्योंकि मुस्नद इलैह है ना, जरूरी लफ्ज है, ये सब्जेक्ट है तो रफा में आएगा। और फेल का इराब क्या होगा? सर ये आप बताएंगे। मैं बताऊंगा? नहीं, मैंने तो नहीं बताना। तो प्रेडिकेट अगर होगा ये तो ये फिर ये भी रफा में होना चाहिए। रफा में होना चाहिए। ये देखें, हमने जो इसम के बारे में जो पढ़ा था ना कि उसकी जो तकसीम है रफा नस्ब जर की, वो हमने स्पेसिफिकली इसम के बारे में पढ़ा था, फेल पे वो एप्लीकेबल नहीं है। फेल तो किसी भी जुमले में आएगा तो प्रेडिकेट के तौर पे ही आएगा, वो हमेशा मुस्नद होता है, उसका और कोई इस्तेमाल नहीं है फेल का। लेकिन फेल पे इराब एज सच अप्लाई भी नहीं होता ना, जो फेल की तीन टाइप्स हैं, तो उनमें दो तो वैसे ही मबनी है, फेले माजी भी मबनी है, फेले अमर भी मबनी है। मुजारे में चेंजेस आती हैं लेकिन वो भी चेंजेस इस तरह से नहीं आती कि वो उसके यूजेज बदलने की वजह से हो, वो किसी हर्फ की वजह से जैसे कुछ चेंज हो रहा होता है, नॉर्मली यूजेज उसका एक ही है, वो मुस्नद भी होता है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए फेल पे एराब अप्लाई नहीं होता। तो फेल को आपने नहीं देखना, वो तो अगर माजी है या अम्र है तो वो वैसे ही मबनी आएगा, और मुजारे है तो वो आगे पढ़ेंगे उसका एराब कैसा होता है। तो आपने फिलहाल सिर्फ इस्म के एराब को पढ़ा है तो उस पर फोकस करना है, ठीक। तो फाइल का एराब जो है वो है रफा। और जुमले इसमिया में फेल और फाइल के अलावा और क्या आता होता है ज्यादातर? मफूल। मफूल आता सर है। फजला। मफूल हमेशा आता है या मतलब आ भी सकता है या नहीं भी? ऑप्शनल है या जरूरी है? ऑप्शनल। हाँ, ये जरूरी नहीं है, मफूल आ भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, मफूल कहते किसे हैं अगर हम इसको डिफाइन करें तो? जिस पर काम किया जाए ऑब्जेक्टिव। जिस पे काम हो रहा होता है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो हम अरबी में मफूल, सिर्फ मफूल भी कभी बोल लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसका जो पूरा नाम है अरबी में वो होता है मफूल बिही, ठीक है, जिसको उर्दू में मफूल कहते हैं ना सिर्फ, तो उसको अरबी में उसका मुकम्मल नाम है मफूल बिही। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि अरबी में मफूल 5 तरह का होता है, तो मफूल का लफ्ज कई जगहों पे यूज किया जाता है। तो ये वाला जो मफूल है ना जिसपे फेल वाक़ हो, जिसे हम उर्दू में मफूल कहते हैं, उसको हम मफूल बिही कहते हैं अरबी की इस्तिलाह में, ठीक है जी। अब मफूल बिही जो है वो जरूरी नहीं है, वो आ भी सकता है और नहीं भी, यानी ये फजला है ना, इजाफी मालूमात देने आता है। तो मफूल बिही का इराब क्या होगा? सर फजला का राब लिखा वो नस्ब था। या नस्ब है, ठीक है। तो अब हम मफूल बिही का इराब यानी रखेंगे नस्ब, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइल का इराब है रफा और मफूल बिही का इराब है नस्ब, ठीक है। और कोई चीज आती है जुमले फेलिया में कि बस यही होता है? हम्म। सर फजला ही है ना ये मफूल जो एक्स्ट्रा होती है। हाँ, फजला में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है ना। फजला तो हमने जनरल नाम रखा था हर उस चीज का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, उसमें फिर बहुत सारे लफ्ज आते हैं, उनमें से एक मफूल है, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें आती हैं लेकिन वो आगे चल के अभी पढ़ेंगे। फिलहाल जो सबसे ज्यादा यूज होता है जुमला फेलिया में
ایڈیشنل انفارمیشن کے لیے وہ یہی مفعول بھی ہوتا ہے۔ جی اچھا سر۔ ٹھیک ہے، اس کی کچھ ایگزامپلس بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں ویسے بتائیے گا، یہ جو اوپر جملے یہ اس ٹائم آپ کے سامنے جتنے بھی ہیں، ان میں کوئی مفعول آ رہا ہے کسی جملے میں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ سر صرف ہم دو دو ہی ہیں نہیں سر، ہے نا؟ صرف فائل ہی ہے۔ فعل اور فاعل ہے، اور کوئی نہیں ہے اس میں مفعول؟ فعل اور فاعل۔ ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ چلیں ابھی میں ایک آپ کو دکھاتا ہوں، کچھ جملے اس میں ہیں ایکسرسائز، اس میں مفعول بھی آ رہا ہے، اس کا ذرا آپ نے اعراب بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کا کیا ٹائم ہے؟ سر اذان ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ ہم یہ دیکھیے گا، اب جیسے یہ قرأ طالب القرآن میں، قرأ فعل ہے، الطالب جو ہے اس کو ہم فاعل کہیں گے جو سبجیکٹ ہے اس کا، اور جو آبجیکٹ ہے اسے ہم کہیں گے مفعول بھی، جیسے قرآن کہ طالب علم نے قرآن پڑھا۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالب کا جو اعراب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے رفع میں، اسی لیے ہم اس کے اینڈ پہ ضمہ بول رہے ہیں، اور قرآن نصب میں ہے چونکہ مفعول ہے تو اس لیے اس کے اینڈ پہ ہم نے فتحہ بولا ہے۔ اسی طرح جیسے یہ دیکھیے گا، قہوہ کا ورڈ اس میں مفعول کے طور پہ آیا ہے، جیسے شریب الضیف القہوۃ، یہاں شریب فعل ہے، ضیف فاعل ہے، قہوہ مفعول ہے، یعنی مفعول بھی ہی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سر مہمانوں نے قہوہ پیا۔ مہمان نے، ضعیف سنگولر ہے، مہمان نے قہوہ پیا، تو مہمان فاعل ہے پینے کا، اور قہوہ اس کا مفعول ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا ضعیف کے اینڈ پہ ضمہ آیا ہوا ہے کیونکہ وہ رفع میں، اور قہوہ کے اینڈ پہ فتحہ ہے۔ اسی طرح الدرس، جیسے کتب المدرس الدرس، استاد نے سبق لکھا، تو یہاں کتب فعل ہے، استاد فاعل ہے، اور جو سبق ہے درس وہ مفعول بھی ہے۔ استاد رفع میں ہے، اس لیے ضمہ ہے اینڈ پہ، درس منصوب ہے اس لیے اس کے اینڈ پہ فتحہ ہے۔ فتحت آمینۃ الباب، آمینہ نے دروازہ کھولا، فتحت فعل، آمینہ فاعل، الباب مفعول بھی ہے۔ آمینہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور مرفوع ہونے کی وجہ سے اس کے اینڈ پہ ضمہ ہے۔ باب مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور منصوب ہونے کی وجہ سے اس کے اینڈ پہ فتحہ ہے۔ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، اب نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد ذرا یہ ایکسرسائز آپ لوگ کریں گے، اس کو نہیں، اس پہ زبر زیریں نہیں لگیں گی، تو آپ ذرا پڑھ کے بتائیں گے کہ کس حرف پہ ہم نے پیش کھولنا ہے، کس پہ زبر، یہ کر کے پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم دیکھ رہے تھے کہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس میں پہلے فعل آتا ہے اور پھر فاعل، اور اس کے علاوہ اضافی معلومات دینے کے لیے جو لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہی ہے۔ مفعول کا اعراب ہم نے دیکھا ہے نصب ہوتا ہے، اور فاعل کا اعراب رفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایکسرسائز ہے چھوٹی سی، یہ کر لیتے ہیں۔ یہ ساری جملے فعلیے ہیں، اس میں فاعل بھی آیا ہوا ہے، مفعول بھی آیا ہوا ہے، تو آپ نے فاعل اور مفعول دیکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی آمینہ آپ پڑھیے گا پہلا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نہیں اچھا اچھا، پچھلے چلیں کوئی لیکچر بات نہیں، اللہ شفا دیں آپ کو۔ جی ارشما آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ پہلا جملہ پڑھیے گا، کسرہ۔ اچھا، اس کا میں مطلب میں بتا دیتا ہوں، کسرہ ہوتا ہے توڑنا، اور طفل بچے کو کہتے ہیں، تو یعنی بیسیکلی جملہ یہ ہے کہ بچے نے قلم توڑا، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ طفل کو کیسے پڑھنا ہے اور قلم کے آخری حرف پہ کیا پڑھنا کسر کسر الطفل نہیں طفل طفل القلم
बिल्कुल ठीक है। कसरत तिफलुल कलमा। जी असद, आप पढ़िएगा दूसरा जुमला। मिंदील कहते हैं रूमाल को, और गसला का मतलब है धोना, यानी आमिना ने रूमाल धोया। सर मुझे ना अभी समझ नहीं आ रही ठीक से, मैं ना रिवाइज कर रहा हूँ बार बार लेक्चर्स को। क्या मतलब, क्या समझ नहीं आई? मैं थोड़ा सा हम्म। सर मुझे ना पिछले लेक्चर मैंने सुन नहीं पाया, तो अभी ना सुन रहा हूँ उसको ना, ठीक से समझ नहीं आ रही, इसलिए किसी और से। जी तहरीम, जी सर। आप पढ़िएगा दूसरा जुमला जो। सर वसलत आमिनतल मंदिर और सर मैं 2 मिनट सोच लूँ इसको। सोच लें। सर ये जो फेल है, अम, इस पे दोमा आएगा। नहीं, फेल तो एज इट इज रहेगा ना, वो तो गसलत है, फेल को तो देखना ही नहीं ना। सर असल में हाँ, मैंने ना थोड़ा ज्वाइन किया, इस वजह से मुझे थोड़ा हो रहा है। बस सिंपल है ना, जुमला फेल या गसलत फेल है इसमें। ठीक है, धोया। आमीना, अब उसके बाद फेल के अलावा फाइल आता है जुमले के लिए, और जी जिस सर। पे कोई काम होता है मफूल होता है, तो इसमें फाइल कौन है? सर आमीन। आमिना है। और मफूल क्या होगा? सर मंदिर। मिंदील है। ठीक है, तो फाइल का इराब क्या होता है? सर रफा। रफा होता है। और ये दोमा। चूंकि आमिना वाहिद इसम है ना, मुफरद है, तो मुफरद इसम अगर रफा में होगा तो उसके एंड पे क्या हरकत बोलेंगे? पेश पे। पेश बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह मिंदील मफूल है, मफूल का इराब क्या होता है? सर नसब फिर फतहा आ नसब। जाएगा। हाँ बस, तो पढ़ दीजिए अब। ठीक है। वसलत आमिनतु आमिनतुल मंदील मंदीला। ठीक है, गसलत आमिनतुल मिंदीला। जी इरम, आप पढ़िएगा तीसरा जुमला। अकाला का मतलब है खाया। इनब कहते हैं अंगूर को, यानी उसामा ने अंगूर खाए। और बस इतने वाला हिस्सा पढ़ते हैं, अकाला उसामतुल इनब वाला। जी शेख, कौन सा? और ये नंबर ये 3 अकल जो। वाला? अकाला। जी। अकल उसामतुल इनाबा। हाँ ठीक है, अकाला उसामतुल इनबा। ठीक है, जस्ट ये मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज के तौर पे कह रहा था, ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए कि इस तरह से मफूल को हम नस्ब में बोल रहे होते हैं, और इसी तरह फाइल जो है उसका इराब रफा रखते हैं। चलें, इससे कुछ आइडिया तो हो गया ना। जी शेख। बस कुछ बिल्कुल। एग्जांपल्स थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो जुमला इस्मिया होता है ना, अरबी में दो टाइप्स हैं, एक इस फेलिया जुमला है और एक इस्मिया जुमला है। तो इस्मिया जुमला का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सर अ, जी जी। सर ये जो अगला जुमला है, ये इसका थोड़ा बता दें। इसी का जो अगला पार्ट है, अकल उसामतुल इनब व अकलत, ये वाला। जी, और इससे अगला वाला शराबत। हाँ, ये अकलत फेल है। जौजतु जो है ये जौजा मतलब फाइल है। अलमौज मफूल है, यानी उसकी बीवी ने केले खाए, तो जौजा फाइल है, वही मरफू होगा। अकलत जौजतु बोलेंगे, जौजतु हु बेसिकली साथ इसके अटैच हुआ हुआ है प्रोनाउन। और अलमौज मफूल है, तो नस्ब में आएगा अलमौजा। ठीक है, इसी तरह फोर, इन सब में एक ही पैटर्न है, यानी फोर में शरीबत फेल है। गाय ने पानी पिया, तो गाय जी। फाइल है ना, शरीबतिल बकरतु अलमा। ठीक। ठीक है, इसी तरह हमजा ने कुरान याद किया, हफीजा हमजतु अल कुराना। ठीक है, फातिमा ने अपनी बेटी को मारा या पीटा, तो दरबत फातिमा तू बिनता हा। ठीक है, बिनता जबर के साथ आएगा। ठीक हो गया। जी सर, मतलब इन सब जुमलों में हमने वो रफा और नसब वाला पैटर्न फॉलो करना है और उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ठीक है।
अच्छा जी, अब जरा जुमला इस्मिया की कुछ एग्जांपल्स देख लें। ये जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जुमला इस्मिया के हमारे पास, जैसे खालिदुन ताजिर। खालिद ताजिर है, ये मुकम्मल जुमला है ना, और इस्म से शुरू हो रहा है, तो इस तरह के जुमले को हम जुमला इस्मिया कहते हैं जिसके स्टार्ट में ही एक इस्म आए। और रजुल जालिस, आदमी बैठा हुआ है। अल मस्जिद कदीम, मस्जिद पुरानी है। अल कलम मकसूर, कलम टूटा हुआ है। तो ये जुमला इस्मिया का सिंपल पैटर्न होता है कि उसमें स्टार्ट में एक इस्म आ रहा है। अच्छा, इसमें ये बताएं कि सब्जेक्ट पहले आ रहा है या प्रेडिकेट पहले आ रहा है जुमला इस्मिया में? मुस्तद इलेह स्टार्ट में आ रहा है या मुस्तद? सर मुस्नद। सब्जेक्ट। सर मुस्नद ले। मुस्नद इलेह पहले आ रहा है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है। खालिद के बारे में बता रहे हैं ना कि खालिद ताजिर है, तो सब्जेक्ट पहले है, खालिद सब्जेक्ट है। अच्छा, जी जुमले सर। इस्मिया में जो सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं मुब्तदा, और जो प्रेडिकेट होता है मुस्नद उसको बोलते हैं खबर। तो हम कह सकते हैं कि जुमला इस्मिया का सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा, मुब्तदा हम कह रहे हैं किसको? सब्जेक्ट को, जिसके बारे में बात हो रही है, मुस्नद इलेह। और खबर कहते हैं उसकी प्रेडिकेट को, मुस्नद को। ठीक है, जैसे हमने कहा खालिद ताजिर है, तो खालिद जो है ये होगा मुब्तदा, क्योंकि खालिद के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो ताजिर होना, वो खबर दी है ना हमने उसके बारे में कि वो ताजिर है। तो खालिद मुब्तदा है, ताजिर उसकी खबर है। ठीक है, इसी तरह इन सब जुमलों में आगे ऐसे ही है। और रजुल मुब्तदा है, जालिस उसकी खबर है। अल मस्जिद मुब्तदा है, कदीम उसकी खबर है। अल कलम मुब्तदा है, मकसूर उसकी खबर है। ठीक है जी, जी सर। क्लियर? जुमला इसमें सिंपल है, पहले इसमें मुब्तदा यानी सब्जेक्ट पहले आ जाता है, और उसके बाद उसमें आता है जो इसका प्रेडिकेट है, उसको हम खबर कहते हैं। अच्छा, इन दोनों का इराब बताइएगा क्या होगा, मुब्तदा का और खबर का। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। हाँ, सर मुस्नद इलेही और फिर मुब्तदा के अंदर क्या डिफरेंस आएगा? क्या डिफरेंस है मुस्नद मुस्नद, इलेही और मुब्तदा? जी, मुस्नद इलेह और मुस्नद जो है वो जेनेरिक टर्म्स हैं, यानी तो हम किसी भी जुमले में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसे मुस्नद इलेह कहते हैं, और जो बात कर रहे होते हैं उस हिस्से को मुस्नद कहते हैं। लेकिन फिर आगे जुमले की जो दो टाइप्स हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, हर एक के लिए नया नाम देते हैं। यानी जुमला इस्मिया में जो मुस्नद इलेह उसको मुब्तदा कहते हैं, और मुस्नद को खबर। और जुमला फेलिया का जो मुस्नद इलेह उसको फाइल कहते हैं, और मुस्नद को फेल। उसकी वजह ये, मतलब नया नाम देने की वजह, वरना वही बात कि हम हर जगह मुस्नद इलेह का नाम क्यों नहीं यूज कर लेते। जुमला फेलिया में हम फाइल का नाम बोल रहे हैं, जुमला इस्मिया में मुब्तदा बोल रहे हैं, लेकिन है एक ही चीज। यानी इंग्लिश में अगर हम कहें कि मुब्तदा क्या है, तो हम यही कहेंगे मुब्तदा सब्जेक्ट है। फाइल क्या होता है? फाइल सब्जेक्ट है। मुस्नद इलेह क्या होता है? मुस्नद इलेह भी सब्जेक्ट है। लेकिन अरबी में तीन डिफरेंट टर्म्स हैं। उसकी वजह ये है कि मुब्तदा और फाइल, इन दोनों के रूल्स डिफरेंट है, इनका यानी बिहेवियर डिफरेंट है और यूजेज डिफरेंट है। तो इसलिए फिर ग्रामेरियंस ये करते हैं कि वो हर जगह एक ही टर्म यूज नहीं करते ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, मतलब चूंकि जो जुमला इस्मिया का मुस्नद इलेह है यानी मुब्तदा, उसके इस्तेमाल के कवायद डिफरेंट है ना, और जुमले फेलिया का जो है मुस्तदिल फाइल, वो और तरह से बिहेव करता है। तो इसलिए उन्होंने टर्म्स ही डिफरेंट कर दी ताकि कंफ्यूजन आगे चल के पैदा ना हो। ठीक है, तो बाकी आपको शुरू में लग रहा होगा कि अभी हर रोज आपके लिए नए नए लफ्ज आ रहे हैं, इस्तिलाहात नहीं आ रही हैं, लेकिन ये नॉर्मल बात है, क्योंकि अब ग्रामर जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें लैंग्वेज आप कम ही पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी ज्यादा होगी। शुरू में, खास तौर पे शुरू के हिस्से में बस टर्म्स ही टर्म्स है। और दूसरा, चूंकि मुझे जिस तरह यानी आउटलाइन दी गई थी ये पढ़ाने को, तो उसमें एप्लीकेशन का टाइम हमारे पास अभी नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में जस्ट ये है कि आपको जैसे मैंने गो थ्रू करवाना है जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उससे, और कुछ कॉन्सेप्ट समझाने हैं। आगे आपने चूंकि 2 साल अरेबी पढ़नी है, तो एप्लीकेशन जो है वो अगले सेमेस्टर्स में होगी आई थिंक। तो अभी भी मैं थोड़ा बहुत जो खुद करवा देता हूँ प्रैक्टिस, वो सिर्फ थोड़ा समझाने के लिए, वरना एक्सरसाइज आपकी अलग से फिर अगले सेमेस्टर्स में है। आपका सवाल हो गया क्लियर रेहान? हाँ जी जी, हो गया, थैंक यू। चले। अच्छा, हाँ, ये बताइएगा मुब्तदा और खबर का इराब क्या होगा?
मुब्तदा रफा की हालत में होगा। मुब्तदा सामने। रफा में होगा, वही चूंकि मुस्नद इलैह है, जरूरी लफ्ज है। और खबर का इराब क्या होगा? तो ये भी रफा ही होगा। खबर भी रफा ही होगी, खबर भी जरूरी होती है, वो मुस्नद है ना। तो मुब्तदा भी रफा में है, खबर भी रफा में। ठीक है जी। तो ये सिंपल जुमला इसमिया है, जिसमें जिसके बारे में बात करते हैं वो पहले आता है, उसे मुब्तदा कहते हैं, उसके बाद खबर आती है। मुब्तदा खबर दोनों का इराब रफा हो। क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो सर एक चीज जी जी। नहीं आ रही कि मतलब बाकी सारी चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन फाइल, मफूल, मुब्तदा और खबर, मतलब सबको इराब कैसे देने हैं, इसकी समझ नहीं आ रही जब हम इराब असाइन करते हैं ना चीज की, वो कंफ्यूज कर रही है। कि हर एक का इराब क्या होगा? जी सर। हाँ, उसमें तो आपने वही जो शुरू में हमने किया था ना, वो जो जनरल है, जनरल एक कॉन्सेप्ट, उसको जहन में रखना है कि जो जुमले के जरूरी लफ्ज होते हैं वो रफा में होते हैं, जो इजाफी बात करने के लिए आते हैं वो नस्ब में होते हैं। तो उस अगर मेयार पे आप परखें तो मुब्तदा और खबर दोनों का इराब रफा होगा, फाइल का इराब भी रफा होगा, सिर्फ मफूल वो लफ्ज है जिसका इराब नस्ब होगा। ठीक है। अब तक यानी हमने जितने लफ्ज पढ़े हैं उनमें सिर्फ मफूल का इराब नस्ब है, बाकी सब का रफा जी सर, उसमें तो सिर्फ इस्म का नहीं था पढ़ा कि इस्म के इराब क्या होंगे। है। अरे मुफरद होगा, मुअन्नस होगा, मुजक्कर, जमा मुजक्कर सालिम होगा, इन चीजों में। तो जुमले में जो फाइल होता है या मफूल होता है या मुब्तदा या खबर, वो इस्म होते हैं ना। जैसे आपके सामने अब ये मुब्तदा खबर लिखा हुआ है, और मुब्तदा खालिद है, खालिद इस्म है ना। इसी तरह खबर जी ताजिर है, सर। ताजिर भी इस्म है। तो जी सर वो ठीक। तो इसमें नहीं, वो तो नहीं है, कंट्राडिक्शन नहीं है ना, एक ही जैसी बात है। ठीक है। हाँ चाहे खबर हो, मुब्तदा हो, फाइल हो, मफूल हो, ये इस्म होते हैं हमेशा। हाँ, अब जब जुमले में आएंगे तो आप ये तो जी तय है कि मफूल का इराब क्या है, नस्ब है। फाइल का, मुब्तदा का, खबर का इराब रफा है। अब जुमले में जब आप पढ़ रहे हैं कोई भी जुमला या कोई आयत पढ़ रहे हैं, उसमें जो इसम आपके सामने, आपने उसमें ये भी देखना है कि अच्छा, आपको ये तो पता चल गया कि फुला लफ्ज फाइल है, लेकिन आपने उसमें ये भी फिर देखना होता है कि ये तस्निया है या जमा मुज़क्कर सालिम है या वाहिद है। तो अकॉर्डिंगली उसकी, क्योंकि अलामत इराब या एंडिंग उसकी डिफरेंट होती है ना हर एक की। तो ये दोनों जी चीजें सर। बेसिकली आपने मैच करनी है, इनमें वो नहीं है, आपस में तजाद नहीं है। ठीक है। मतलब उसको जो फेल है उसको छोड़ के बाकी सबके इराब हम खुद से असाइन करेंगे। बिल्कुल ऐसा अ, ही है। जी सर ठीक। ठीक है। चलें जी, क्लियर। जी सर। तो फेल, जुमले फेलिया में फेल, फाइल और मफूल, ये उसका कोर स्ट्रक्चर है। या वैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर तो फेल और फाइल होता है, लेकिन मफूल बहुत ज्यादा यूज होता है, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स। और जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर, ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। आगे चलूं अब? जी शेख। जी सर। चलें, अब यहाँ तक हमने आज तक जितनी बातें की हैं, इसमें कोई ऐसी चीज है जो समझ ना आई हो, या कोई कॉन्सेप्ट किसी को तंग कर रहा हो, या सब क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे आपने कहा कि हम मतलब इस शुरू में हम ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं। सो आई बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप ये जो हमारे प्रीवियस लेसन गुजरे हैं, आप इनके भी प्लीज़ अगर नोट्स अपलोड कर दें तो, बिकॉज मुश्किल होता है टर्मिनोलॉजीज को जॉट डाउन करना लेक्चर से। सो आई थिंक अगर थोड़ा सा होगा तो वो आई थिंक ईजियर हो जाएगा। जैसे मुझे कंफ्यूजन हो रही है टर्मिनोलॉजी को ग्रैस्प करने में। इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं अरबिक सीख रही हूँ, तो लफ्ज थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। तो जैसे अभी आई एम अंडरस्टैंडिंग जो कुछ भी अभी चल रहा था, इट्स वेरी क्लियर। तो हम्म। इट्स ग्रेट अगर थोड़ी सी रीडिंग अगर साथ होगी तो आई थिंक दैट वुड बी मोर हेल्पफुल, जस्ट माय ओपिनियन। हाँ नहीं, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन मेरा ख्याल है मतलब इस कोर्स का शायद पैटर्न वो नहीं है। इसमें मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम चीज़ों को साथ साथ वो कर सकें, रीडिंग या जी आई कम्प्रीहेंशन साथ रखें।
जी जी, जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। आई डू अंडरस्टैंड। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो टर्मिनोलॉजीज की जो आउटलाइन है ना, तो आप इसको अपलोड भी कर दें, सो एट माय एंड तो उसको मैं खुद से भी रिवाइज कर सकूं। जैसे भी आपके बड़े अच्छे नोट्स थे 1 2 3, मैंने वहां से ग्रेजुअली उसको मैं कर रही हूँ, सीख रही हूँ। अब जो आगे के ऑनवर्ड्स है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है यूट्यूब से सुन के और उसको करना। तो अगर कुछ सामने कोई चीज होगी इन फॉर्म ऑफ हैंड आउट और समथिंग, तो आई थिंक जरा इजी होगा मुझे टर्मिनोलॉजीज को पिकअप करने में। दैट्स व्हाट आई फील सो। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं भेजता हूँ इंशाल्लाह नोट्स। आज मैं असल में बैठा था कल भी करने, लेकिन मैं मुकम्मल नहीं कर पाया वो। अ, असल में मैंने शायद जी जी, पहले नो भी जिक्र वरीज। किया था एक दफ़ा। वो मुझे डिफरेंट टॉपिक्स को चूंकि इकट्ठा करना पड़ता है, वो इस बुक के लिए मैंने पहले से नहीं कभी नोट्स बनाए अलग से ना। तो वो चलिए, फिर थैंक यू मुझे सो मच। थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं बहरहाल आज इंशाल्लाह जरूर भेजूंगा। दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि दो चीज़ें, एक तो जो नोट्स मैंने भेजे तो उसमें एक्सप्लेनेशन है, वो तो काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना। जी बिल्कुल। लेकिन एक मैं साथ चाह रहा हूँ कि एक आपसे वो भी शेयर करूंगा, बुलेट्स की शक्ल में, सिर्फ टर्मिनोलॉजी हो और साथ उसकी डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल। वो हाँ, उस तरह दैट ज़रा वुड बी याद भी ग्रेट। रहता है। तो वो सिर्फ एक जैसे इंडेक्स बन जाएगा आपके पास, तो वो बेहतर है। परफेक्ट। जी, और थैंक उसको यू सर। मैंने अंग्रेजी में मैंने एक दफ़ा बनाई थी टर्मिनोलॉजी की लिस्ट, वो तो मेरे पास ऑलमोस्ट है। कुछ चीज़ें शायद मिसिंग हो तो मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन उर्दू में नहीं बनी भी, वो उर्दू वाली बना के ना आपको शेयर करता हूँ। इट्स ओके सर, अगर इंग्लिश पे अगर आपको इजी है तो वही भेज दीजिए। इट्स फाइन बोथ वेज, इंग्लिश हो या उर्दू हो, चले, मैं जो इंशाल्लाह आपको इजी हो। दोनों जी जी, दोनों में करता हूँ नो इंशाल्लाह। प्रॉब्लम, थैंक यू सर। सर अगर इसमें जो जिस तरह आपने लास्ट वीकेंड पे कह रहे थे कि वर्कशीट में शेयर करूंगा, अगर आप वो भी शेयर करें तो उसमें अगर स्टूडेंट उसको हल करें तो उसका बड़ा फायदा है। इवन जो उसको हल करके ग्रुप में भी शेयर कर दें अगर हम डिस्कशन ग्रुप में, तो उसका भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ, ये बात ठीक है। मैं भी अब असल में यही सोच रहा था, क्योंकि मेरी वैसे बात हुई थी जो हमारे एकेडमिक्स के हेड ने ना उनसे, क्योंकि मैंने, मेरा ख्याल है लास्ट वीक उनसे ये अपना कंसर्न यानी जाहिर किया था कि मेरे ख्याल में पेस बहुत ज़्यादा है जिस पे हम चल रहे हैं। तो मैंने उनसे यही गुजारिश की थी कि इसको हम थोड़ा कम करें, और ये कि रूल्स जो पढ़ रहे हैं साथ साथ उसको अप्लाई करते जाएं। लेकिन फिर उन्होंने वही बताया कि जो स्कीम ऑफ स्टडी है पूरी, आगे जिस तरह उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है प्रोग्राम, तो उसमें ये जैसे अभी ये है कि जस्ट टर्मिनोलॉजी से गो थ्रू करना और रूल्स देखने और एक्सरसाइज आगे है। लेकिन इसका फिर हल मुझे यही नज़र आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जैसे कुछ एक एक्सरसाइजेज इस तरह की बना लेता हूँ जिसको हम हर क्लास में, जैसे स्टार्ट का जो टाइम होता है ना 5-10 मिनट, वो हम कर लिया करें। मतलब उससे जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है तो उसको वहीं पे सॉल्व भी जैसे कर लें कुछ एक्सरसाइज के थ्रू ना, तो शायद उसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी। वरना सिर्फ मेरा ख्याल है अगर रूल्स पे हम रहे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सर उसमें थोड़ा सा होमवर्क के तौर पर किसी वर्कशीट वगैरह दे देना तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन उसमें मैं यही कोशिश करूंगा कि उसको मुख्तसर रखें, नहीं बस इतना हो कि जैसे 5 मिनट में एक्सरसाइज हो जाए उसमें। लेकिन ओवरऑल जो कुछ पढ़ा हुआ है ना न्यूज़, एक लेक्चर में या दो में, वो रिवीजन हो जाए सारी, या वो कॉन्सेप्ट सारे अप्लाई हो जाएं। लेकिन ये मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर मैं खुद अब ज़रा परेशान हो रहा हूँ नई चीज़ आपको पढ़ाते हुए। मुझे मतलब अंदाज़ा है कि इस तरह बहुत मुश्किल होता है कि आप सिर्फ रूल्स पढ़ रहे जी हो। सर। जी सर, हर नए दिन नई नई टर्मिनोलॉजीज आती हैं। हाँ, वो पहले वाली चीज़ें अभी पुख्ता हुई नहीं होती, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर नया। तो उसमें जी जी। मसला ये ना कि वैसे भी अब वैसे भी ओवरऑल जितने भी मतलब हम कोई भी जबान जानते हैं, तो उसमें लिटरेचर वगैरह तो थोड़ा बहुत लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स का बैकग्राउंड तो हर एक का नहीं होता ना। मतलब जिसको उर्दू भी आती है या अंग्रेजी आती है, उसने उर्दू या अंग्रेजी की ग्रामर की टर्मिनोलॉजी भी आमतौर पर उसको नहीं पता होती। मतलब जो जबानें में आती हैं उनकी भी ग्रामर तो नहीं उस तरह की हमने पढ़ी होती ना, या ना कभी ज़रूरत महसूस होती है। तो फिर बिल्कुल नई जबान पढ़ना और उसकी ग्रामर पढ़ना, उसमें जाहिर बात है मुश्किल आना नेचुरल है। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ। लेकिन बहरहाल मैं इसको कोशिश करूंगा कि बैलेंस रहे। मतलब जो
गाइडलाइंस मुझे दी गई हैं वो भी हम फॉलो करते रहें या उस तरह हम आउटलाइन को लेके चलें, लेकिन ये कि साथ साथ चलें, उसको थोड़ा बैलेंस भी रखेंगे, कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिस भी करें साथ। और कोई बात? अच्छा, आपका मेरा ख्याल है एक क्विज का टाइम भी हो गया है, तो पहले लेकिन मैं ये करता हूँ कि आज आपसे नोट्स शेयर करता हूँ, और वो टर्मिनोलॉजीज भी, और एक एक्सरसाइज, अब एक एक्सरसाइज अभी भेजूंगा जिसमें जो कुछ पढ़ा है ना वो सब कवर हो, और फिर उसके बाद क्विज इंशाल्लाह मैं अपलोड करके अनाउंस कर दूंगा, ठीक है? लेकिन आइंदा से जो पढ़ेंगे तो उसको डेली की जैसे कोई ना कोई एक्सरसाइज छोटी मोटी हुआ करेगी। और बल्कि मैं साथ सबसे बात कर लेता हूँ, कोई हम ना अरेबिक का एक अलग ग्रुप बना लें, तो उसमें बस ये है कि असाइनमेंट्स या होमवर्क वगैरह आते रहा। बिल्कुल जी, ये सही बात है। चलें, बेहतर। और कोई आप में से कोई बात करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपसे ये पूछना था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हम तो अभी न्यू हैं, हम कैसे क्विज हल करेंगे, और ना हमारे पास कोई आपका लेक्चर्स हैं। आपने नहीं अभी इसी वीक में ज्वाइन किया है? जी सर। अच्छा। नहीं, वैसे ये कि लेक्चर्स वगैरह तो वो लेकिन जाहिर बात है, आपको टाइम तो चाहिए उन लेक्चर्स को गो थ्रू करने के लिए। चलिए, ये फिर आप साथ साथ से करें इस पे बात, क्योंकि मेरा ख्याल है मतलब, हाँ, अब हमारा चौथा हफ्ता है ना, इस हफ्ते में हमें क्विज करना था। आप उनसे एक दफा साथ साथ से पर्सनली कर लें बात, तो वो हो सकता है, नहीं आपका क्विज बाद में कर ले लें, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी शायद हो। जी सर। जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब तक हमने जो चीजें की हैं, एक दफा बस वैसे उन्हें दोहरा लेते हैं। इल्म नहव हमने आगाज में पढ़ा था। नहव कहते हैं जुमले के इल्म को, और इल्म सर्फ कहते हैं लफ्ज से मुतल्लिक इल्म को, ठीक है? फिर कुछ वो इस्तिलाहात पढ़ी थी। ज़म्मा पेश को कहते हैं, फतहा जो है ज़बर के लिए, कसरा ज़ेर के लिए। इसी तरह सुकून पढ़ा था। तनवीन पढ़ी थी। तनवीन वो जो नून साकिन की आवाज़ आती है, जिसकी अलामत होती है जो डबल हरकत है, दो पेश दो ज़बर या दो ज़ेर। तशदीद पढ़ा था। इस तरह की कुछ इस्तिलाहात थी। फिर हमने लफ्ज जो है उसकी दो टाइप्स देखी थी, कि लफ्ज मौजू और मुहमल। मौजू वो लफ्ज है जो बामानी है, जिस लफ्ज का कोई मकसद है। मुहमल वैसे ही बेतुका लफ्ज होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो हम जो ग्रामर में पढ़ते हैं वो कलेमा होता है, यानी कलेमा मौजू लफ्ज को कहते हैं, बामानी लफ्ज को। और फिर हमने उसकी टाइप्स देखी थी, कि अरबी में कलेमा जो है उसको तीन चीज़ों में तकसीम हम करते हैं: इस्म, फेल और हर्फ। और हर एक को हमने डिफाइन किया था कि इस्म जो है वो अपना मीनिंग खुद से बता सकता है, लेकिन उसमें कोई जमाना नहीं होता, वो टेंस उसमें कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। और फेल को हमने डिफाइन किया था कि इसमें कोई माना भी है और ज़माना भी होता है, नहीं वो अपना मीनिंग माजी, हाल या मुस्तकबिल के किसी न किसी टाइम फ्रेम में दे रहा होता है। और हर्फ तीसरा लफ्ज था, जो अपना मानी भी खुद से नहीं बता पाता, वो जुमलों में या फ्रेजेस में आता है, यानी मुख्तलिफ लफ्जों के साथ मिल के आता है तो कोई माना अदा करता है। उसके बाद हमने मुरक्कब पढ़ा था। मुरक्कब होता है जो दो या ज्यादा लफ्जों का मजमुआ है, जैसे अच्छी किताब, ठीक है, जैसे खालिद का घर, ये मुरक्कब है। या जैसे अली उस्ताद है, ये सारे मुरक्कब है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि मुरक्कब दो टाइप्स का होता है। एक है जिसे मुरक्कब ताम कहते हैं, या जिसे जुमला भी कहते हैं, और दूसरा होता है मुरक्कब नाकिस। तो मुरक्कब ताम या जुमला या मुरक्कब मुफीद, ये वो मुरक्कब है, यानी ऐसा अल्फाज का मजमुआ है जो कि मुकम्मल बात बताता है। जैसे अली
پڑھتا ہے، خالد طالب علم ہے، ٹھیک ہے، گھڑی خوبصورت ہے. اب یہ مکمل باتیں ہیں نا، اس سے کوئی سننے والے کو کچھ پتا چلتا ہے. تو اسے ہم مرکب تام بھی بول سکتے ہیں، مرکب مفید بھی بولتے ہیں، یا جملہ بھی بولتے ہیں. اور اس کے برعکس جو فریزز ہوتی ہیں جو مکمل میننگ نہیں دیتا، جیسے اچھی کتاب ہے، جیسے فرما بردار لڑکا ہے، جیسے خالد کا گھر ہے، جیسے وہ مدرسہ ہے، یہ والے جو ہیں مرکب، انہیں ہم کہتے ہیں مرکب ناقص. ٹھیک ہے، کہ یہ ناقص ہے، کہ اپنا معنی مکمل ادا نہیں کر سکتا. تو جو سینٹینس ہے، وہ جملہ ہے، جو جسے ہم فریز کہتے ہیں، وہ ہے مرکب ناقص. اس کے بعد جملے کی ہم نے اقسام دیکھی تھی کہ عربی میں دو طرح کا ہے، اسمیہ جملہ اور فعلیہ جملہ. اسمیہ ہوتا ہے جو اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جملہ فعلیہ ہے جس کا آغاز فعل سے ہوتا ہے. دونوں کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، آج ہم نے اس کے اسٹرکچر کی بھی تھوڑی بات کی ہے. پھر اسم کی کچھ ٹائپس پڑھی تھیں. ایک یہ کہ اسم معرفہ ہوتا ہے اور نکرہ ہو سکتا ہے. نکرہ کہتے ہیں اس اسم کو جس کا معنی یا جس کی مراد متعین نہ ہو، یعنی جس کا جو اپلیکیشن ہے وہ اسپیسیفک نہ ہو، وہ جنرل ہو. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب خریدی. تو یہاں کتاب کا جو لفظ ہے یہ کوئی متعین کسی اسپیسیفک کتاب کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے. تو اگر کسی لفظ کو جملے میں اس طرح سے یوز کیا جائے کہ اس کی جو میننگ ہے یا اس کی کونوٹیشن جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں اس میں نکرہ. اور اس کے بالمقابل بولتے ہیں اس میں معرفہ. معرفہ وہ اس میں جس کی مراد خاص ہے، جس کی مراد متعین ہے. ٹھیک ہے، یعنی بولنے والا جب وہ اسم بول رہا ہے اپنے جملے میں، تو اس اسم سے اس ایک خاص شے مراد ہے اس کے ذہن میں. جیسے میں کہوں کہ مجھے یہ کتاب اچھی لگی ہے، تو یہاں میں کسی ایک اسپیسیفک کتاب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو جب کسی اسم کو کسی خاص معنی میں بولیں گے تو معرفہ ہے، جب عام معنی میں بولیں گے وہ نکرہ. ٹھیک ہے، معرفہ کی پھر ہم نے آگے ٹائپس پڑھی تھی کچھ، کہ معرفہ کون کون سا اسم ہو سکتا ہے. ایک ہم نے ڈسکس کیا تھا اسم علم، یعنی جو کسی کا نام ہوتا ہے، جو پراپر ناؤن ہے، وہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. جیسے علی ہے، خالد ہے، لاہور ہے، کسی کا بھی نام، تو وہ معرفہ ہوگا. اس نام کو ہم بولتے ہیں علم، عین سے. ٹھیک ہے، اسم علم. دوسری ٹائپ ہم نے دیکھی تھی ضمیر، یعنی جو پرسنل پروناؤنز ہوتے ہیں، جیسے میں، تم، وہ، مجھے، تمہیں، اسے، میرا، تمہارا، اس کا. یہ والے جو الفاظ ہیں ان کی مراد متعین ہوتی ہے نا، ان کا مطلب خاص ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی میں کا لفظ کسی کلام میں آتا ہے تو میں کا مطلب کیا ہے؟ میں سے مراد ہمیشہ بولنے والا ہوتا ہے، تو اس کی مراد خاص ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح معرفہ کی تیسری ٹائپ تھی اسم اشارہ، جو ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز ہوتے ہیں، جیسے ہاذا ہے، ذالک ہے، یہ وہ. تو اشارہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہی کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے نا. جب میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب، تو اب کتاب اس کی وجہ سے خاص ہو گئی، تو خود جو یہ کا لفظ ہے یا وہ کا لفظ، اس کی مراد بھی ہمیشہ متعین ہوگی، خاص ہوگی. تو اس میں اشارہ جو ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. پھر ہم نے اس کے علاوہ پڑھا تھا اس میں موصول. اس میں موصول کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤنس کو، جو کسی اسم کو ڈیفائن کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے جو کا لفظ ہے، جس کا لفظ ہے، جن کا لفظ ہے، یا جسے، جنہیں. ٹھیک ہے، یہ والے جو الفاظ اردو میں جیسے ہیں، یا انگریزی میں جیسے ہو ہے یا وٹ ہے، تو یہ، یا دیٹ کا لفظ ہے، یہ الفاظ ہیں جو اس میں موصول کہلاتے ہیں. عربی میں جیسے الذی یا الذین ہوتا ہے. تو اس میں موصول جو ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، کیونکہ جب میں جو کا لفظ یوز کرتا ہوں تو ہمیشہ کسی اسپیسیفک چیز کے لیے بولتا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، تو یہاں جس ایک متعین کتاب کے لیے میں نے یوز کیا ہے. ٹھیک. اور پانچویں ٹائپ ہوتی ہے معرفہ کی، جسے ہم معرف باللام کہتے ہیں. یہ وہ اسم ہوتا ہے جس پہ ال لگا ہوا ہے. تو کسی بھی اسم کے سٹارٹ میں اگر ال ہے، ال کو ہم بولتے ہیں لام التعریف، یعنی ڈیفینیٹ آرٹیکل. تو جو ال ہوتا ہے، جیسے الکتاب ہے، القلم ہے، جس بھی اسم پہ ال ہوگا وہ بھی معرفہ ہے. اور ایسے معرفہ کو معرف باللام کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
تو یہ 5 طرح کے معرفہ ہم نے دیکھے ہیں. علم یعنی جو پراپر ناؤن ہے، ضمیر جو پرسنل پروناؤنز ہیں، اشارہ، موصول ریلیٹو پروناؤنس، اور معرف باللام جو الف لام کے ساتھ اسم آ رہا ہے. یہ پانچوں اسم معرفہ ہوتے ہیں، یعنی یہ ڈیفینٹ ناؤن ہے، اس کا میننگ ڈیفینٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری ٹائپ ہم نے ڈسکس کی تھی مذکر اور مؤنث کی، اور اس میں ہم نے فرق کیا تھا کہ عربی میں جو مؤنث کے لیے علامت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ گولتا. تو کسی اسم کے آخر میں گولتا ہے، یعنی تائے مدورہ جسے کہتے ہیں، جیسے مدرسہ کے اینڈ پہ گولتا ہے، یا عائشہ کے اینڈ پہ ہے، یا ساعہ یا سیارہ کے اینڈ پہ. تو گولتا جس اسم کے آخر میں ہو وہ مؤنث سمجھا جائے گا، اور جس اسم کے اینڈ پہ گولتا نہیں ہے اس کو ہم مذکر کہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنز تھیں، کچھ لفظ ہم نے دیکھے تھے کہ جو گولتا نہیں ہوتی ان میں، لیکن وہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے شمس ہے، جیسے ارض ہے، جیسے نار ہے، جیسے سما ہے. ان کو ہم نے مؤنث سمائی کہا تھا. ٹھیک ہے. اگر بیچ میں بھی کوئی سوال آئے اس میں تو پوچھ سکتے ہیں. پھر ہم نے اسم کی ایک اور تقسیم دیکھی تھی، واحد، تثنیہ اور جمع. واحد وہ اسم ہے جو ایک کے لیے یوز ہوتا ہے، تثنیہ وہ ہے جس سے مراد 2 چیزیں ہوتی ہیں، جمع وہ ہے جس سے مراد 3 یا زیادہ ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ اسم بائی ڈیفالٹ واحد ہوتا ہے. تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے اینڈ پہ الف نون کا اضافہ کرتے ہیں یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے قلم ایک قلم ہے، اور قلمان یا قلمین، تو قلمانی یا قلمینی سے مراد 2 قلم ہوں گے. پھر جمع ہم نے دیکھی تھی کہ یہ 2 طرح کی ہے عربی میں، ایک ہے جمع سالم اور دوسری جمع مکسر. جمع مکسر ہے جو بروکن پلورل جسے کہتے ہیں، یعنی جس میں واحد کی جو سٹیم ہے، واحد کا جو لفظ ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ جب جمع میں بناتے ہیں تو واحد کا سٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کتاب کی جمع کتب، نبی کی جمع انبیاء، عالم کی جمع علماء، صدیق کی جمع اصدقاء. تو سنگولر ڈفرینٹ آ رہا ہے اور جو اس کی جمع ہے وہ بالکل اس سے مختلف آ رہی ہے. اس طرح کی جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں. اور اس جمع کا ہم نے کیا اصول پڑھا تھا؟ یہ کس اصول پہ بنتی ہے یہ جمع؟ جمع مکسر بنانے کا اصول کیا ہے؟ سر اس کا کوئی اصول نہیں تھا. آپ نے تو مجھے مایوس کر دیا. میں اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ چلیں کوئی نیا اصول ہی پتہ لگ جائے گا. کیونکہ عموماً ایسا سوال کیا جائے تو لوگ کچھ نہ کچھ اصول بنا لیتے ہیں، نہ بھی ہونا. وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب سوال ہوا ہے تو اب بتانا تو ضروری ہے نا، تو خود ہی کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں. لیکن صحیح ہے، اس کا یا اصول کوئی بھی نہیں ہے، جمع مکسر یاد ہی کرتے ہیں. اچھا، دوسری والی جو جمع ہے جمع سالم، وہ جو ساؤنڈ پلورل ہے جس میں سنگولر کا سٹرکچر خراب نہیں ہوتا، وہ ایز اٹ از رہتا ہے. اس کا تو اصول ہے نا. اس کی 2 ٹائپس تھی فردر، مذکر کی جمع اور طرح سے ہوتی ہے، مؤنث کی اور طرح سے. مؤنث کی کیسے کرتے ہیں؟ سنگولر میں کیا ایڈ ہوتا ہے؟ سر الف تھا. الف تھا، جیسے مسلم سے مسلمات. اور مذکر میں کیا ایڈ ہوتا ہے؟ سر واو واو نون یا نون. واو نون یا نون، جیسے مسلم سے جمع کرتے ہیں مسلمون یا مسلمین. ٹھیک ہو گیا. پھر ایک اور ٹائپ تھی اسم کی منصرف اور غیر منصرف. منصرف ہوتا ہے جو اسم کیا کر سکتا؟ تنوین لے سکتا. تنوین. اور غیر منصرف وہ اسم ہے جو تنوین نہیں لے سکتا. پھر ہم نے آگے یہ پڑھا تھا کہ کون سے اسم منصرف ہیں، کون سے غیر منصرف. بائی ڈیفالٹ ہم نے دیکھا تھا کہ اصل میں ہر اسم منصرف ہوتا ہے. غیر منصرف ہونا یہ ارریگولر بات ہے، یعنی وہ ایکسیپشنز ہیں، غیر منصرف تھوڑے سے اسم. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کون کون سے اسم غیر منصرف ہوتے ہیں. کچھ ہم نے دیکھا تھا جو علم ہوتا ہے، یعنی پراپر ناؤن جو ہے. کچھ اسم علم ایسے ہیں جو غیر منصرف ہیں، مثلا جو مؤنث علم ہے، جو اجمی علم ہے، جس علم کے اینڈ پہ الف نون زائد ہے، جو اکرم یا اکبر کے وزن پہ، اور اسی طرح عمر یا عمر کے وزن پہ جو نام ہے. پھر ایڈجیکٹیوز ہم نے دیکھے تھے، اس میں صفت جو اکبر کے وزن پہ ہوں گی یا جن کے اینڈ میں الف نون ہوگا ایکسٹرا، وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کوئی بھی اسم جس کے اینڈ پہ الف ممدودہ ہے، یعنی الف حمزہ، جیسے علماء یا اصدقاء، تو وہ بھی غیر منصرف ہے. پھر ہم نے جمع کا وزن پڑھا تھا،
جسے جمع منتہل جموں کہتے ہیں، جو 5 یا 6 حرف کی جمع ہوتی ہے اور تیسرا حرف اس کا الف ہوتا ہے. تو یہ والے سارے لفظ غیر منصرف ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کے باقی اسم منصرف ہوں گے. پھر ہمارا وہ ٹاپک شروع ہوا تھا اعراب و بنا، جو کافی لمبا چلا ہے. تو چلیں آج یہاں تک ہم نے کر لیا ریوائز. باقی پھر میں نوٹس وغیرہ شیئر کرتا ہوں، تو اور ایک ایکسرسائز اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے کوئی نیا ٹاپک. ٹھیک ہے، بہت بہتر جی، بہت شکریہ.